Annyeonghaseyo, Althea. 안녕하세요. Okay, so we're going to have a retest with regards to the multiplication table test. I will be asking 10 random questions. But before anything else, nakakomplete ba ka sa task of writing 30 times of multiplication? In a yes. Yes. Okay, please show it. Ipakita. Okay. Give it to me. So, mina og tarong ha. 9 times 6. 54. 8 times 7. 56. 9 times 8. 72. 9 times 9. 81. 8 times 4. 32. Okay. 8 times 5. 40. 6 times 5. 30. 9 times 2. 18. 7 times 3. 21. And 9 times 7. 63. Okay, very good. Na-complete nimo ang task. Nakakapasar ka sa multiplication. But, unsay angay buhaton, mag-self-study lang gihapon. Mag-practice sa multiplication. Congratulations, Althea! Fighting! Bye-bye! Annyeonghaseyo, Angeline. 안녕하세요. Okay, so for today, we will going to have a retest for you. I will be asking 10 random questions for multiplication table test. But before that, nakakomplete pa ka sa task na mag-write of 30 times sa multiplication? Okay, please show it. Okay, very good. So please hand over to me. So let's have 10 random questions. 9 times 9. 81. 8 times 8. 64. 9 times 7. 63. 8 times 6. 48. 7 times 5. 35. 9 times 4. 36. 6 times 3. 18. 7 times 2. 14. 9 times 2. 18. And 6 times 6. 36. Okay. Very good. So, na-complete nimo ang task with regards sa multiplication table. Nakapass ka. But, mag-study gihapon sa multiplication, ha? Okay. So, always practice para dili ma-forgot ang multiplication. So, fighting! Fighting. Okay. Thank you, Angeline. Bye-bye. Bye. Nakapass ka sa multiplication. Sige, bye-bye, Day. Bye. Annyeonghaseyo, Rina. 안녕하세요. Okay, so Rina, we will going to have 10 random questions for multiplication as a retest. But anyways, na-complete na ba nimo ang 30 times writing sa multiplication? Yes. Okay, very good. So, ipasa na ko ang imuhang writing. So, dara ang writings nga gibuhat ni Rina 30 times. So, let's have 10 random questions for multiplication. 9 times 6. 54. 7 times 7. 49. 6 times 8. 48. 6 times 9. 54. Okay. 8 times 4. 32. Okay. 9 times 3. 27. 9 times 2. 18. 7 times 5. 35. 9 times 9. 81. Then, 4 times 7. 28. Okay, very good. So, nakapasar si Rina. Congrats, Rina. But, still self-study lang gihapon sa multiplication, ha? So, there are instances nga mura kag na-loading. So, tagaan lang gihapon kag consequences. Mag-write lang gihapon, ha? Okay? Loading man sa uban nga mga pag-answer. Okay? So, pila man ato i-consequences 10 times. Then, mag-retest ko sa Martes after 3 days. Okay? But anyways, nakapasar ka, but ganahan ko nga i-retest lang gihapon because may mga loading inig-answer nimo. Okay? Fighting! Fighting! Okay, bye-bye, Rina. Thank you. Annyeonghaseyo, Jillian May. 안녕하세요.
Okay, so you've completed already the 30 times writing for multiplication. Yes. Okay, so please hand over because I will be having retest for you 10 random questions for multiplication table. Ready? Okay, so feel free, do not be shy, do not be nervous, just relax. Let's start. 9 times 6. 54. 6 times 7. 36. Okay, one mistake. 9 times 8. 72. Okay, loading ka sa pag-answer. 9 times 9. 81. 3 times 9. 27. 4 times 6. 24. Okay. 8 times 4. 32. 4 times 9. 36. 3 times 4. 12. 6 times 6. 36. Okay, so Jillian May na kay mistake. So mag-retest lang gihapon ta. So ang akong consequences is 10 times writing sa multiplication, ha? Then after 3 days, retest na sad ko nimo. Okay ra? So fighting ha. So mo na tong rules sa paghimo sa ato ang multiplication writing. So samtang nagsuwat mo, recite also. 'Di ba? Nagsuwat mo, so magsuwat gihapon mo, inyong i-recite sad, inyong kuan ba, samtang nagsuwat mo, nagtabi sad mo. Sa example mo na, 2 times 2 equals 4. 2 times 3 equals 6. So samtang nag-write mo, nagtabi sad mo para ma-practice. So 10 times ang imuhang kanang consequences, ha. Then after 3 days, so unsa man taron? Domingo, Lunes, tapos Martes na sad ko mag-retest sa imo. Okay ra, Jillian May? Okay, fighting ha. Okay, so pag-study lagi tarong. Sige, bye-bye. Sige, magsugod na ta, no? So, before ta magsugod, mag-pray lang sa ta. Liho ko ati Jima, ha? Pray na. Samahan sa anak sa Diyos Espiritu Santo. Amen. Amahan nga langit mo, salamat karong buntaga. Hapon na nga niya kami nagapigong sa mga study room. Hinaut kami nga unta Lord, imo kaming gabayan sa tanan-tanan sa adlaw-adlaw. O salamat sa grasya, sa tubig, sa hangin, sa among kinabuhi, sa matag adlaw. Kining tanan Lord among giampo ug ipangamuyo kinang gilamang sa imong bugtong anak nga si Kristo. Amen. Amen. Salamat sa Diyos Espiritu Santo. Okay. Okay, daghan kayong salamat mga mama no nga nitambong jud ta maskin. So sige og uwan-uwan sa katugnaw ni hatag yun mo panahon para mag-meeting. Okay, our first agenda is about personal hygiene. Kanang mag-toothbrush. Sa una, nagkuhan may anang toothbrush, kanang nail cutter, o kanang magkuto-kuto. Pero ang giingon ni sir, kay kana ragong toothbrush. Maraga na priority niya nga. Kada adlaw jud mag-check. Unya, dapat ang students kay magagyod og ilahang kaugalingong toothbrush og ang toothpaste kay amo ra. Pero naagoy bata man magdaog toothpaste. Nya, tampu-tampuhan ra sad mahurot dayon. Ikaw malay na pod. Maura na no dali ra kaayo taron. Ay, ka-serious ninyo! Ay, wala pa tayo snack. Makasnack na rin si Daloy. Kuming na ni Otto. Og sa level 3, mauni ang monthly na mo nga kuan ang 6 education na may 6 education. Kanarugong ka ng mga basic ra. Kay ang uban kay mag-ingana pa mo na ang kuan nga basic lang.
Para lang. Tan Korea Channel, annyeonghaseyo,